Assalamu alaikum fansol. Mbal be kondona ne na follow sol mbal be kondona. Mul kan follow TikTok, YouTube, everywhere mo kan follow jere be kondona baga. Allah bolo Hamza Bayo from Nyamina Sorokai. Le mo be kondona Tony kondona. Ya mbal be kondona tonal kondona. Be fana nadale pour ka video kuto bondi mu yalon ko be diam kam mun na wala kata bol ti mul yalon ko e ka chepel la time always eni chepe ka diam online e kay ko ina meet online waranto ya chepe ni ya bula Gambia e ka famu ya bula Gambia le o warando ina mita online bang abe killing because kudam fanda mandin kol ko badati mandin kol ko sama mo ko kondom barniani waka diayne so munde diale kana ke modola wando ne munke baduna na nialo ngo nyinde diale ite kana ke wandi baduna gambe mu bangu kayra malde gambe mu bangu di malde so manya naka nyoni o kuyendi ndel gambe no demon le kaaje nan sida nyoko nan ka tiara bakere ne ma modolo nan kacada da fameta maybe tebe mofola ndebe mullonna wanda ndebe mofole tebe mullonna so gambe do abadal prunga nyokumbondi nyandan hakilo lo special na bari musolu ngatar kumofole mu yala tan sondo mo kono because ni aje mbento be ko nade kam sungudo dolo anim bobe nyobulu bo nyimbe Europe jana nen sungudo nyimbe nyobulu e ka diamu meta diamu na say boni amal la fi sungudo nyinda kado wolom yemo mun disappoint ya fili je dara fudu ita da musudo nyini man la fal natar ya kanule warando e ma kanu akol ba hey ndenni ka diamu no nundo on ko la fa ne fudu bari say fudu nya man tarindo la fa modo nyini wala fi siata ya mari fili je yeta e musudo nyini o mambo ku kalmuda yeta e musudo nyini o mari mambo ku kalmudo obe siri woni tela jiko be siri as possible ke do famina noma amanso warando ke do li atrainu amanso duma ni de temo be diara ni be diamo la always ani ka nyomoy amanso ke on because of abetel badunga ala fidetel le tel ka mbe fudule te kewle kaundia sa no be siri telo jiko kan adu ina la family be ka diam le na ba ka diam ina fa ka diam ina la sister ka diam wato wade ke moy ina be telephone because ñi mangé credit ñi ndolo mangé comme ko kafo be tuba dul wala na la fela itla je ko lafta aka ala fidela so atel lay ñoji al lafta ñola na dari te dara fo ñaado de kew ñi la may falenda jandi be muso ñi tula siri wo ñama akol ba ya faay wala fi sa day ini musu do na be Europe jam fine ital tamu fandi ne no benda jay Europe jay na ñoje ilafta ko ñi ne say la fa ñi ndobu la ni mu nga diam mu be Gambia afu muso ñi ko la fa ndel ne ka diam nu ko lafela bar sa entendal lafta ñun ko ñi lafta bulala sa lafta fudu mi alo ni afo nda kenona yeti lay along adiminda nyaonya afaye along asala mind try a bondi kay blado jibe nay kedo ji mun nata ka mun lafta la ase fudu we wala fisa de ta bulaji ani o jigo be seri sa dara fo tiddantam fami da ni mo kana nyomay bo man fem fo chepe a try musudo ñini say chepe be siri njo ba de batunga it's very painful te momo ke na sister la hana tari jahna ba dimba dunni te man ba kundula mineno do ku kele why for what reason open the door please why we will do that muna na mbol kela ha aman fem fo ñin chepe de aman fem fo ñin chepe be siri aba batunga e ka fam so muna na take atani mo musudo benda jaawo nyini sawo muso mu nyini amay ndo bandi ku kala mu da sa nyi musudo mu mbijam wala ka nyina nyi musudo bo nyi ani muso ika chepe nyi ko chepe nyi wala fonka ko nan chepe bo nyi ko sorry na nyon chepe nyi ko sorry boy don't you know I'm making video so na chepe nyi ko chepe mu yalo bo afudu jana be Europe so akan ala au kana ala chepe koto kol Gambia kabulala
alan kewdol ñaka fayda dal wo mu ñaka fayda baliyade Mansour wa ka o may ñaana bari be ñaka fayda fulal ali banna ñaka fayda fa ya ñaka fayda wolo kew mu yalon hajita la goor bob dafa ñaka fayda doguma olof waye balle mo wax ñaka fayda mom xamna lool lu mbi diga fam la so ala chepe ñi o ka ñin do call sorry ala en fu say mu ñini o ka len chepe ko to call ka bulal it's very sad neti ale man la fala adu ya pour mislo ni dol ka mbe ñini na kunu mbi naati man la fala la mayni falinda ima ñini afay adu kana so le musudo mi ala ya ñini already o kana ñin call ka bulala Gambia ka fa ndina fele ñokam na fele siri fine janna ke de jani indole ka diama de ke kilo no promisa ka lafta wala ade ke kilo no muso ñim promisa ka lafta wala so nana bang tenta ñaati amanya na ka jo wala ka akala en chepe do bulo ala muso bulo ka call ka bulala oh it's very bad o dol man bete ya o dol man beta ne tele ko lafta mole ina da ko denke man na lafala afay man lafila afay man lafila nam modol je lafta ni wala fudu so wala fisiata dina ya bula jabe sira be banna be pare ni la musu do mum be nyokan jang o ka kolo ka bulala yalon o maneta bakele because ina man fiya ko fa ina football of so kumum bo nyama ya imanya na sonna wala dal imari imanya na sonna wala ki imanya na sonna wala because adimindale na taro ki o fana o na ta misafe muso yo ke o nyina abe diminna bakele so amanya no kelala adiminta bakela so wala na yinda alfonsa ko kacha because man ngol ko kudam fanna badati je monda diale kanake modol bar ndefana kola be fana ngana gambe sunguri ndonde bilem because gambe sunguri no nebe tubab du budum fade muka fo no hani man la fila this is the problem yega mo pelu ngel chepelu wor wal ka trabul adu han chepel yalo no problem because of abe Europe molbe bolbe afrika mul yalo han sumud kilo fay ma sotono so adiamo siya batale alan kanam bari musol promise ko be nyini nale nana modol gigang na wol nyini sa yemu promise ko ba nyini no be sirin Gambia abe batun kam iman na fem fay sa yendo fudu sidi foni obe nyokan o kana ila telephone ota kanyin call ka nonsense so far imanya na sonna wala at least hanu muneke nyanda respect la hanata kuti ye brala musia doronge nyanda respect la so imanya na sonna nyindo ka ko la ka bulala fa hey jannin kede lon ninni nanyi ne lon ko ninni ne le fudu so na ala man kidi fudu wala nate man ne dal fudu o manya na sabule bulala e be mum e ka kuma jawlu fa o tandi la musola aw lonje to nya isa fa fem man tan nate ma sande but aman necessary ye bulala ka nem because aman na so nyam because of fanan wandi sister la mati yani wandi binki la mati so mole o fanan wulu adu molla molom because nadro muso ede jam faaw nyama tebe la firala ay jam faaw nyama da fudu kedo so ade diale so man ngol ko munde diale kana ke modol so abala fa wara batale ngata janne bari nga musi jamal ko dun disappointment no kono Gambia musi jamal ka disappointment no so malon nga jamal ñine ni bar nga jamal fanan disappoint so nyanda ko miral bakel nak ko nyanda miral bakel because amandia ala time mo be we sabe sira be tel badunka ite na ya jam faaw nyam ni ya jam faaw kayenda o bar wol jan mod ila muso kana ko la ko mol fala so ko no manita bakel nyando sifal bulal because ma defana sister le be bul so na mu yoga wala ate diale so kumu bo nyama mom ga nyanta borla wala bakel so nanya advice so do kadi modela kam fa yamar kam mobe yamar al nal badi malo han sabayo from nyamena so do ko so al satra al subscribe na channel do han sabayo al subscribe da na le comment al ya share bal be ko na fans or wall of Gambia respect